دوستوں نے براڈ کو شیئر کرنا ہے، ری پوسٹ کرنا ہے، ڈبل ٹیپ کرنا ہے۔ تھوڑا سا سارے دوست تعاون کیجئے، براڈ کو ڈبل ٹیپ کیجئے، ڈبل ٹیپ۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ قادیانی ہماری براڈوں کو رپورٹ کرتی ہیں، تو وہ پھر یہ جو آپ کے ڈبل ٹیپ کی وجہ سے اور آپ کے تعاون کی وجہ سے براڈ پر رپورٹنگ اثر نہیں کرتی۔ کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو کال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ 3 کتابیں ہماری نئی آ رہی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک کتاب ہے قادیانی توحید، کہ قادیانی یہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے تمام عقائد اور نظریات مسلمانوں والے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارے عقائد و نظریات اسلامی نہیں ہیں، تم مسلمان نہیں۔ 1974 کی اسمبلی کے اندر جو کچھ تمہارے ساتھ فیصلہ ہوا اور اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تم مسلمان نہیں ہیں، تو تمہاری توحید الگ ہے، تمہاری رسالت الگ ہے، تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالکل الگ ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق تمہارا عقیدہ توحید نہیں ہے، تم کسی اور خدا کے قائل ہو اور مسلمان کسی اور خدا کے قائل۔ تم جو نماز پڑھتے ہو کسی اور خدا کو سجدہ کرتے ہو اور مسلمان کسی اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صرف ایک عقیدہ میں نے واضح کرنے کے لیے، قادیانیوں کا جو خدا ہے وہ کون سا خدا ہے، وہ کس خدا کو مانتے ہیں، کس خدا کی عبادت کرتے ہیں، کس خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے لیے، قادیانیوں کی عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے لیے ایک کتاب میں نے لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے قادیانی توحید۔ تو ان قریب انشاءاللہ عز و جل وہ چھپ کے آ رہی ہے، جس میں تقریباً کوئی 50 سے زائد حوالہ جات، 100 کے قریب حوالہ جات دیے، اصل کتابوں کے، قادیانی کتابوں کے اصل سکین لگا کے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ قادیانی مسلمانوں والے خدا کو نہیں مانتے۔ وہ جب کتاب آئے گی تو انشاءاللہ آپ اس کے اندر دیکھ لیں گے۔ اچھا، عاجز کی بہت سی کتابیں آ چکی ہیں، بہت سی کتابیں آ چکی ہیں، آج تک کسی میری لکھی ہوئی کسی ایک کتاب کے ایک صفحے تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سطر کا بھی جواب کسی قادیانی نے آج تک نہیں دیا۔ اور امید تو یہی ہے کہ اس کتاب کے کسی ایک حوالے کا، کسی ایک سطر کا بھی جواب قادیانی قیامت تک نہیں دے سکیں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دلیل کو دیکھ کر کے یا تو قادیانیت کے اوپر لعنت کر دیں، دوسری یہ ہے کہ اس دلیل کو قبول کر کے ڈیٹھ ہو جائے اور ڈیٹھوں کی طرح قادیانیت کے اندر رہا جائے اور منو ان اس عقیدے کو قبول کیا جائے۔ یہی صورت ہے، اور کون سی صورت ہے؟ اور مخاطب کو پھر گالی دی جائے، کتا، کمینہ، خنزیر، اور الزام، اور وہی بس، باقی یہ بیت ہے جو آج تک قادیانی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ جواب تو کوئی نہیں ہوتا، ذاتیات کے اوپر آ جائیں گے، تیرا رنگ ٹھیک نہیں ہے، تیرا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، تو بندر ہے، سور ہے، خنزیر ہے، تو چندے لیتا ہے، تو تیرے دانت ٹھیک نہیں ہے، تیرے بس یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہی بچتا ہے بس، اور کیا بچتا ہے؟
मतलब ये जवाब नहीं है तो फिर यही है बस, और नहीं है कुछ भी। तो ये ऐलान था एक, ये किताब अन करीब आ रही है। इसके बाद ये किताब जब छप के आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, तो दूसरे नंबर पे जो किताब आ रही है वो है मिर्जा चूड़ा, जिसके अंदर तकरीबन 50 से जायद और 100 के करीब हवाला जहाज से साबित किया है हमने कि मिर्जा कादियानी चूड़ा ही साजे, मिर्जा चूड़ा जे। ये एक लफ्ज तो आपको सुन के हंसी भी आएगी कि यार ये कैसी बात मुफ्ती साहब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बात है। मिर्जा कादियानी चूड़ा था। अच्छा, चूड़ा एक तो वो पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं ना, क्रिश्चियंस को या जो खाक रूब होते हैं उनको बोलते हैं चूड़े, तो ये वो चूड़ा नहीं। इंडिया के अंदर एक जात थी, एक कास्ट थी, चूड़ा। चूड़ों की एक कास्ट होती थी, एक जात होती थी, आजकल भी है, आजकल भी है। तो मिर्जा कादियानी का ताल्लुक उनसे था। हमने दलाइल से साबित किया, कादियानी किताबों से साबित किया है कि मिर्जा कादियानी चूड़ा था और चूड़ों का लीडर था। तो ये मेरी दूसरी किताब के अंदर इंशाल्लाह होगा। एक तीसरी किताब, वो तीसरी जो किताब है ना, ओहो, ये कॉलर भी आए हैं यार, एक मिनट, कॉलर को भी लें भाई, कोई गालियां शालियां सुन लें, पार्टी शुरू हो जाए। हाँ जी, किधर टुर गए, लै काल चुकी है, मैं तो बंदे ही गायब हो गए। चलो कोई नहीं, खैर मेरे। तो तीसरी किताब भी आ रही है जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजल से। इसके अलावा आजज छोटे छोटे रसाइल लिख रहे हैं। एक तो बड़ी किताबें होती हैं, बड़ी किताब वो फिर पढ़नी भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, छपवानी भी मुश्किल होती है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती। छोटे छोटे रसाइल 16-16 सफ़े के रसाले वो आजज लिख रहे हैं, ताकि एक नशिस्त के अंदर ही 10-15 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट भी नहीं लगते, तो बंदा बड़ा होली होली भी पढ़े तो 15 मिनट लग जाएंगे यार। तो 15 मिनट के अंदर एक रसाला पढ़ ले। अब इस 15 मिनट के अंदर या इस एक छोटे से रसाले के अंदर कादियानियों को तरी ही लितर परेड की, मनो तुसी मेरी गल, यकीन मनो। कादियानी किताबों के असल स्कैन भी मैंने इस 16 सफ़ी रिसाले के आखिर में लगा दी, तरी ही लितर परेड। और ये हम क्या कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के गांव गोठों के अंदर पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के गांव गोठों के अंदर जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के तो उन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि वो पढ़ें और उनके अकायद और नजरियात दुरुस्त हों। और अगर कोई कादियानी उनको मिल जाए तो उससे दलील के साथ बात करने की अहलियत उसके अंदर पैदा हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये छोटे छोटे रसाले भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये रसाला नंबर 1, 2, 3, हाँ जी, और ये सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। तो मजीद आगे और रसाले भी आने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इन रसालों को भी जनाब आप लोगों ने पढ़ना है और अपने इलाकों में तकसीम करना है। जिसको रिसाले चाहिए हों वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, कलर आ रहे हैं जी, तड़ा तड़ कलर आ रहे हैं। पहले कलर आए हैं यार, की रो है, पहले भी कलर आए थे, कॉल उठा रहा हूँ बंदा गायब हो जाता है। कोई रोला तो नहीं पै गया यार मेरी ब्राड के साथ? कादियानियों कर लो जो करना है, कर लो जो करना जे, तुहाडी ऐसी दी तैसी, मारो रिपोर्टा तुहाडी। कादियानी तुसी करतूतां तो बाद होना को नहीं, ते मैं भी अपनी करतूतां तो बाद को नहीं होना।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा यार, ऐलान सिमात करिए भाई, कोर्स एक शुरू कर रहा हूं। सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान सुन रहे हैं कादियानियों को छोड़ के, वो जाहिल लोग हैं, उनको जहालत में पड़ा रहने दें, उनका कोई हल नहीं है। इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह पाक हदायत दे, तौफीक दे मिर्ज़े कादियानी पे लानत डालने की, तो वो वापस आ जाएगा। इनको छोड़ दें। मुसलमानों से अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, एक मैं कोर्स शुरू कर रहा हूं ऑनलाइन, अरबी ग्रामर कोर्स। अरबी ग्रामर कोर्स, छोटा सा कोर्स है, इतना सा, 30 दिन का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है। थोड़ा सा टाइम आपका दरकार होगा, 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा हम आपका दिमाग नहीं खाएंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। 30 रोजा अरबी ग्रामर कोर्स ऑनलाइन में शुरू कर रहा हूं, तो ये सब ने करना है। और इसका तरीकाकार हमने ये रखा है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे, आप बताएंगे कि मुझे भी दाखिल कर लें इस कोर्स के अंदर, जो कोर्स शुरू हो रहा है। फिर आपको हम वो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है जी, ये एक तरीकाकार है। तो हमें भी पता होगा कि ये तालिब इल्म है हमारा और रजिस्टर्ड है, इसने बकायदा दाखिला लिया है, और फिर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, ऑनलाइन। तो अभी कौन कौन नीचे कमेंट करें भाई, कौन कौन अरबी ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं। आपने सब ने करना है। आप अगर स्कूल नहीं भी पढ़े, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आप सुन लें। ताहिर भाई कह रहे हैं मैं करूंगा जी, माशाल्लाह। और जो दोस्त भाई, एक तालिब इल्म आ गए हैं। ताहिर भाई अभी व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल जो बायो है ना, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप पे अभी राब्ता करिए। अल्लाह आपको आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी हदीस है, रवायतें हैं, फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर गोर तक, यानी कब्र तक। तो मुसलमान तो हर वक्त तालिब इल्म रहता है, वो इल्म हासिल करता रहता है। ठीक है, आपके इल्म में इजाफा होगा, आप इन फितनों से बच जाएंगे। कुरान पाक भी अरबी के अंदर है, अहादीस भी अरबी में है। कोई बंदा भी आपको कुरान और हदीस का बहकावा दे करके, मन माना तर्जुमा करके आपको बहका देता है। जब आप अरबी ग्रामर कोर्स किया होगा, ग्रामेटिकली आप पहचान जाएंगे कि कहां पे ये डंडी मार रहा है, ये तो तू डंडी मार रहा है, ये तो कायदे कुलिये के खिलाफ तर्जुमा कर रहा है। कायदा कुलिया तो ये है ही नहीं। जैसे कादियानी आपको एक आयत सुनाते हैं, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, अरबी के अंदर है, तर्जुमा इसका वो ही उसको ही समझ आएगा या वो ही कर सकेगा जिसको अरबी ग्रामर आती है। बसूरत दीगर, बसूरत दीगर जाहिलों को जिधर मर्जी इसका तर्जुमा जो मर्जी करके जो मर्जी कर लो, लेकिन कायदा तो नहीं बदलता। अरबी कायदा है एक, कायदा कुलिया, कायदे कुलिये के तहत ही होगा ना भाई, कायदे के बगैर तो नहीं तर्जुमा कर सकते ना। इसी तरीके से मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, सूरा अहज़ाब आयत 40। तर्जुमा वो ही कर सकता है और उसको ही समझ आएगा जिसने अरबी ग्रामर पढ़ी हुई है, क्योंकि ये अरबी के अंदर है ना। तो अरबी के कायदे कुलिये के तहत ही तर्जुमा किया जाएगा ना। अरबी कायदा नहीं लगेगा या अरबी कायदा नहीं आता होगा, तर्जुमा कैसे होगा, सवाल है। तो खातमन नबिय्यीन मुरक्कबे इजाफी है, खातम मुजाफ है, अन नबिय्यीन मुजाफ इलैहि है। तो ये दो कलमात हैं, दो कलमात का मजमुआ मुरक्कब बने और मुरक्कबे इजाफी बने, और ये मुरक्कबे नाकिस है, मुरक्कबे ताम नहीं है।
پھر یہ دو کلمات ان کی پھر الگ سے ترکیب ہے. خاتم کیا چیز ہے، النبیین کیا چیز ہے، یہ آپ عربی گرامر میں جا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو عربی گرامر کورس کرنا ہے بھائی، سب نے کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، عربی گرامر کورس آپ سب دوستوں نے کرنا ہے. آپ کریں گے، آپ کو دینی بھی بہت سے فوائد مرتب ہوں گے، دنیاوی بھی بہت سے فوائد مرتب ہوں گے. کیونکہ دنیا کے اندر ہی ہم رہ رہے ہیں نا، دین پر عمل جو ہے دنیا کے اندر ہی کر رہے ہیں نا. تو یہاں پر رہنے کے لیے اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کما حق ہو، تو یہ بیسک ہے، بنیاد ہے عربی گرامر. کیونکہ ہمارا دین عربی کے اندر ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، عربی کے اندر ہے. اب یہ پنجابی اردو یا انگلش میں تو نہیں سمجھ آئے گا نا میرے بھائی، اس کے قاعدے کلیے ہیں. آپ تو دیکھیے انگلش بھی اگر پڑھتے ہیں تو انگلش کے بھی قاعدے کلیے، سنٹینسز اور ٹینسز ہیں، اور اس کے قاعدے کلیے ہیں. کس طریقے سے وہ 12 ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ کے 4 اور پریزنٹ کے 4 اور فیوچر کے 4 ہے کہ نہیں. تو وہ جب ٹینسز آئیں گے تو پھر انگلش بولنی آئے گی، انگلش سمجھ نہیں آئے گی، نہیں تو انگلش پیراگراف کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو آپ لوگوں نے یہ کورس لازمی کرنا ہے، عربی گرامر کورس. جس کو داخلہ چاہیے ہو میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریے، اور میرا واٹس ایپ میری بایو کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 0324 744 8814 RMAK بھائی، آپ بھی کریے گا، سب نے کرنا ہے. ہاں، نادر صاحب بھی آئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اوکے، پتہ نہیں یہ بھی کریں گے کہ نہیں. عربی گرامر کورس کرنا ہے بھائی، سب نے کرنا ہے. اگر کر لیں گے آپ عربی گرامر کورس، قادیانی مربی صاحب رانا صاحب بھی ہیں، وہ بھی کریں گے، اور کورس کر لیں گے، پھر یقین جانے رانا صاحب آپ وہ مرزا قادیانی کو لتر ماریں گے، اپنے مسیح کو وہ لتر آپ پھیریں گے. ہوئے ہوئے رے رب دانا، یقین من تسا لا لینا لتر تے مرزا قادیانی نو پا لینا لمے. تو کہنا آ جا میرے مسیح، تیرا ہی انتظار ہے. اپنے مسیح نو تسا آپ ہی لمے پا لینا جے کر لیا عربی گرامر کورس. تے جلدی جلدی کر لو رانا صاحب، کورس کر لو، پاویں پیسے دے کے تمہیں کرنا پوے، کوئی ٹینشن نہیں. کیوں مسیح نو لمے پانا ہے کسی طریقے، تے پاویں مفت کر لو، یہ تہاڈی ہن اپنی خوشی ہے. مفت چ لمے پا لو مسیح نو، یا پیسے دے کے لمے پا لو. ہاں جی، اچھا یار، چلو کورس بھی اسی کران گے. تے اج تازہ ترین ایک چیز لے کے آیا ہاں، سنو بھائی. اچھا کنا 3 مارچ 1947، 20 مارچ، 20 مارچ دا رسالہ ہے بھائی. ہیلو جی، الفضل اخبار آ گیا. اوہو سکرین تے سدھی کر لو مفتی جی، مفتی جی سکرین تے سدھی کرو. الفضل اخبار 20 مارچ 1947، ٹھیک ہے جی، اور صفحہ نمبر 2. ہیلو جی، ہیلو جی، پٹاری کھل گئی ہے جی، پٹاری کھل گئی. اچھا یہ وہ حوالہ ہے جو کہ میری کتاب قادیانی توحید کے اندر بھی لگا ہوا ہے، جو ابھی کتاب چھپ رہی ہے نا، اس کے اندر یہ حوالہ بھی ہے. ٹھیک ہے، چلو پٹاری کھول لیجیے یار، ستی پدری کر لو. لو جی، صفحہ نمبر اس کا 2 تو ہائی لائٹ عبارت ہے. یہ ابھی ایک مرتبہ سکرین میں آپ دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اور سارا سمجھاتا ہوں. لو جی سنیں جی. مرزا قادیانی مسیح موتر لے شلوار کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت میں میرے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے. وہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے. اے ویکھو ٹھرکی مسیح، اے ویکھو یہ کام کرتوتاں چیک کرو ٹھرکی مسیح دیاں. رانا صاحب ہن پیسے دے کے کورس کردا جے کہ فری؟ او رانا مربی. اچھا وہ بڑی خوبصورت عورت ہے،
मैं इसकी थोड़ी पकड़ कर कहता हूं। थोड़ी है जिहड़ी हुंदी है की इहनूं कहंदे पंजाबी च की कहंदे ने यार थोड़ी कहंदे ने पंजाबी च थोड़ी ही कहंदे ने गालमन उर्दू में तो थोड़ी कहते हैं थोड़ी ओदी थोड़ी फट के ना मिर्जा जी ने इंज करके हिला के झूम के वो खूबसूरत औरत नूं अच्छा थोड़ी पकड़ कर कहता हूं कि क्या तुम भी जन्नत में मेरे साथ रहोगी। वो कुड़ी जड़ी आई सी पप्पू जी कुड़ी सोहनी जी कुड़ी ओदी थोड़ी जी फड़ के मसीह साफ फरमांदे ने पे ए नबी जे मिर्द कादियानियां दा करतूत दी चेक करो। थोड़ी फड़ के उन्होंने कहना तुम भी मेरे साथ जन्नत में रहोगी। क्या तुम भी जन्नत में मेरे साथ रहोगी। उसने कहा हाँ हाँ जी हाँ जी मैं आपके साथ जन्नत में रहूंगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मेरी बीवियों के साथ रहना पड़ेगा। बीवियों बीवियों केड़ियां बीवियां। मिर्जे की 2 बीवियां थी। एक थी हुरमत बीबी हुरमत बीबी जिसको फज्जे दी मां कहते थे। मिर्जे कादियानी ने बुढ़ापे के अंदर उस औरत को तलाक दे दी। वजह उसकी ये थी कि वो मिर्जे कादियानी को नहीं मानती थी। वो इसको कज़ाब और दज्जाल कहती थी। मिर्जे कादियानी ने उसको तलाक दे दी। उसके 2 बच्चे थे सुल्तान अहमद फजल अहमद। वो बच्चे भी मिर्जे को नहीं मानते थे। मिर्जे कादियानी ने उनको ये कह के तलाक दे दी कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और इनकी औरतें कुत्तियां हो गई कुत्तियों से बढ़ गई। और मिर्जा कादियानी ने कहा जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़ादा नहीं। उसने कहा तुम हरामी हो तुम हलाल ज़ादे नहीं हो। सुल्तान और फजल और हुरमत बीबी इनको गालियां देकर अपने घर से निकाल दिया मिर्जे कादियानी ने। और उसी औरत अच्छा दूसरी बीवी है नुसरत जहां बेगम। तो 2 बीवियों के साथ इस तीसरी को भी कह रहा है कि तुमने मेरी बीवियों के साथ जन्नत में रहना। ठीक है। अच्छा यहां से एक चीज ये भी पता चली कि जो मिर्जे को नहीं मानता वो भी जनती ही है। जो मिर्जे पे लानत डालता है वो भी जनती ही है। क्योंकि मिर्जे कादियानी ने हुरमत बीबी को भी जनती कहा कि वो जनती औरत है जन्नत में रहेगी। हालांकि वो मिर्जे पर लानत डालती थी। अच्छा जी आगे सुनिए जी। तुम्हें मेरी बीवियों के साथ रहना पड़ेगा। वो कुछ हैरत जाहिर करती है। वो जी तीजी सी वो तीजी सोनी जी कुड़ी पप्पू जी तो वो हैरत जाहिर करती है हाथ रख के ना कहती होए मैनू भी उन्हां नाल ही रहना पवेगा। हैरत जाहिर कर के बीवियों के साथ सवालिया निशान है अगे बीवियों के साथ वे मिर्जिया तेरिया जनानियां दे नाल मैं रवांगी। हाँ है तेरिया जनानियां दे नाल ही मैं रवांगी बीवियों के साथ। मगर उसने इनकार नहीं किया। इस वक्त यकदम मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये खूबसूरत औरत अल्लाह ताला है। ये खूबसूरत औरत अल्लाह ताला है। ये खूबसूरत औरत अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाह ताला मेरे साथ जन्नत में रहेगा। वो खूबसूरत औरत अल्लाह ताला थी। वो खूबसूरत औरत अल्लाह ताला थी। और लख दी लानत कादियानियों तुहाडे अकीदे दे उत्ते और डुब के मर जाओ कादियानियों। ऐ जे तुहाडी तौहीद पई जे ऐ जे तुहाडी तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। वो अल्लाह कौन है। मिर्जे कादियानी की बीवी है। वो मिर्जे की बीवी है जो जन्नत में मिर्जे के साथ रहेगी। तुहाडा अखबार मेरा नहीं। किताब तुहाडी अखबार तुहाडा
ਐ ਜੇ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਹੀਦ। ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਧੋਤਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਧੋਤਾ ਲਾਇਆ, ਤਰੀਹੀ ਧੋਤਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਵੋ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਓ ਇਹ ਕਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। हाँ भाई कौन है ये भाई ने? क्या हाल चाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह से मियां की हाल है से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ते कोई कादियानी नहीं कोई थल्ले फड़कदा पिया। ओए आ फड़कदा जे पे साइलेंट वाचर इनू चुको। ए निदा नसर दा बच्चा जेड़ा जे कोई कादियानी टाए नहीं चढ़दा मेरे की चक्कर की ये यार। कादियानी नहीं टाए चढ़दा। शाह बाबा साहब दी आईडी तूने कोई मैंने है कौन? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम गुड जी मॉर्निंग जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? जी शुक्र है जनाब। सुनिए किहड़ी आ रही है मुफ्ती साहब मुबशर भाई? की आ रही है जनाब? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਰਹੀ? ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ कादियानी तौहीद ਅੱਛਾ ਕਦੇ मिर्जा चूड़ा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਰ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾ। हाँ इंशाल्लाह ताला। नहीं वो बाए वास्ते नहीं होंदियां मेरियां किताबां होंदियां ना फ्री तकसीम वास्ते। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ठीक हो हाँ गया। फ्री मुफ्त मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ हाँ ਜਿਹੜੀ ए मिर्जा कादियानी खुदा दी बीवी ਆਹਾ अल्लाह ताला खुदा दी बीवी ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ तीजी बीवी। ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ? की होया सी? ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ? ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸੇਗਾ। आज कल वो इंडिया में एक बैठा होना है बगैरत तो वो लगा ने उसका नाजर करो ना बगैरत तो जो इंडियन बैठा होना है को का ध्यान तो बैठे होना है पता नहीं क्या नाम है उसने आदम सैफी। ना इस तरह कोई यहाँ सैफी है वो आदम हाँ जी ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ 1 2 3। अच्छा ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਣੇ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ੁਮਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲੈ ਲਓ। 10% 20% 30% ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ मैं पाकिस्तान आ रहा ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਿਆਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਡਨ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ? ਖਾਨਪੁਰ ਸਰ ਖਾਨਪੁਰ। ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਖਾਨਪੁਰ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੋ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੱਸ ਜੀ ਕੋਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਹਾਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਬਚੇ ਗੰਦੇ ਕੀਦੇ ਤੂੰ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਜੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਰਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਦਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੋ
ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਤੇ ਇਹ ਲਵੋ ਕਿਤਾਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਪਵਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੁਸਖੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਥੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਮੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਬਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸੁਣਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਹੀ, ਹਾਂ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਸੀ 7-8 ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦਿਆਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੋੜਨੇ, तो मैंने कहना है कि आओ यार मेरे साथ खाना। अच्छा, मेरे घर कभी वो हलवा दे के जा रहे, कभी चने दे के शाह जा बाबा रहे। भाई रुकिया जा जरा, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। किस गल नहीं वायलेशन वार्निंग आ गई, ऐसा ਆ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਾਚਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਨ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਾਚਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਾਚਰ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਰਾਮ। मैं उसने दसा ना, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा एक दिन मैं उस बुलाया ना, मैं उसने ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਈ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਇਹ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, WhatsApp करो मेरे को, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ WhatsApp, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ WhatsApp ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ WhatsApp ਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੂਰ ਕੰਮ। अच्छा मैं सिर्फ छोटा जिहा दस रहा। शाहजेब थल्ले लिख दे मेरा WhatsApp नंबर। अच्छा, यकीन करो मैं उसने घर गया तो मैं फर्स्ट टाइम देखा, उसने ना वो बंदे ने फोटो लगा सी ना, मैं कही कौन है, कहना ये अपने ने पता नहीं ये कोई ना दसदा है, महूद पता नहीं की कह रहे, हाँ मसीह मऊद। हाँ मैं तुम्हें ना मनना है, कहना हाँ ये बहुत खूबियां दसने लग पे, ये वो बड़ा कुछ दसा। मैं गल दसी कि मैं तू कितों तू आने, मैं तकरीबन हो गए इतने, मैं कोई 40 साल हो गए इतने ना। पहले नंबर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो नंबर दा पहले। अच्छा यकीन मैं ले जना, मैं ले ले। अच्छा यकीन करो मैं सब 4 गल्लां पुछियां ने, मैं क्या तू मैं दस ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਢੀਚ पे ਢੀਚੀ है कि नहीं है, कि नहीं कोई ना होने। फिर मैं से पूछे क्या तेरा मिर्जा सज्जी जुत्ती खब्बी सज्जे पहना ही नहीं पहना है, कहने से इम्पॉसिबल। बड़ा डिसेंट, बड़ा खुश शक्ल और बड़ा खुश फरिश्ता टीची नहीं, तो पता है फिर आपको पता है उर्दू में वो कह रहे हैं कि कुछ लोग दोस्त उर्दू में बात करें। अच्छा आपको पता है कि मिर्जा कादियानी भी फरिश्ता था? अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे हाँ, मुझे 6-7 बातें सुने, मैं हवाला देने लगा, हवाला। अच्छा
अच्छा अच्छा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 413 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम और अंजील और दानी एल और दूसरे नबियों की किताबों में भी जहां मेरा जिक्र आ गया है, वहां मेरी निस्बत नबी का लफ्ज बोला गया है, और बाज नबियों की किताबों में मेरी निस्बत बतौर इस्तियारा फरिश्ता का लफ्ज आ गया है, और दानी एल नबी ने अपनी किताब में मेरा नाम मेकाइल रखा है, और अबरानी में लफ्सी माना मेकाइल के हैं खुदा की मानिंद। हेलो। ये गोया इस इल्हाम के मुताबिक है जो बराहीन अहमदिया में है, अंता मिन्नी भी मंजिलाती तौहीदी व तफरीदी। मिर्जा कादियानी कह रहा है कि मैं फरिश्ता हूं, और फरिश्ता भी कौन सा? मेकाइल, और मेकाइल का मतलब होता है खुदा की मानिंद, खुदा की तरह। मिर्जा कादियानी असल में क्या कहना चाह रहा है कि मैं खुदा की तरह हूं, खुदा की मानिंद हूं। और टट्टी खाने तुम्हारे क्या बात? जी शाह जी ਕੋਈ ਲੁਗਤ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੀ ਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੈਨੀ बना के छड़ देंगे? दुनिया की किसी अबरानी लुगत के अंदर मेकाइल का तर्जुमा ये दिखा दें, इनको मुंह मंगा इनाम देंगे। जाहिल मुतलक था मिर्जा कादियानी, बिल्कुल जाहिल, चिट्टा कोरा जाहिल। मैं कहता हूं अरबी ग्रामर कोर्स शाह बाबा भाई आपने भी करना है। शाह बाबा भाई बताइएगा, अभी करवा रहा हूं, 1 महीने का कोर्स है, आपने भी करना है। शाहजेब आपने भी करना है। जी शाह जी, सब दोस्तों ने करना है भाई। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ। नहीं नहीं, हमने तो वो तो चलो जाहिल हैं, लेकिन हम दलील से इनको झूठा साबित करेंगे, दलील से, दलाइल से। ठीक हो गया ना? अच्छा, कलर और भी कोई हैं? फैजान भट्ट भाई आए हैं। भाई जिसको अरबी ग्रामर कोर्स करना हो 1 महीने का, वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर लें। अभी तक एक मैसेज आया है, ताहिर भाई का मैसेज आ गया है, ताहिर भाई का एक बंदे का मैसेज आया है। जिसने अरबी ग्रामर में दाखला लेना हो अभी मैसेज करे, अभी मैसेज करे। आज दाखले का दिन है, आज हम दाखले करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे हमारे पास अरबी ग्रामर कोर्स कर रहे हैं। और नीचे आपने लिखना है कि मैं अरबी ग्रामर कोर्स करना चाहता हूं, वो आपने लिखना है व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करके आपने लिखना है कि मुझे भी अरबी ग्रामर कोर्स में शामिल कर लें। सब ने करना है, पढ़ें भाई, इल्म हासिल करें। इल्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, इल्म लाजमी है। आप किसी को भी झूठा साबित करते हैं तो कैसे गली बाती करना जे, कि कोई गाला गुना कट के करना जे। ओ भाई दलील के जरिए करेंगे ना मियां। फिजान क्या हाल है भाई? अस्सलामु अलैकुम कुलशा सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक कॉलर आए ने, जरा खैर जो। जी जनाब, कौन आए हैं? हेलो हेलो। नहीं, इन्ना टाइम को नहीं है कि ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੀ ਚ ਰਹੋ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਹੈ ਵੇ जी जी शाह साहब। ਤੇ ਕਾਲਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। जी जी ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲੌਕ। जी ठीक होगा सर। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੋ।
शाहजेब तुम ही बन गए हैं भाई। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ। पहले इनू फैजान नु करन देना मोडीरेट। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਰਨ। फैजान बस जी जी शाह साहब मैं उठाता हूँ। करो ना, कलर आए जे थले चुको, पहले नाम दस देना कि फलां बंदा आ रहा है ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। जो अभी साल गया था ਇੱਕ ना, ਹੋਰ वही ਕਲਰ वापस ਆਏ आ ਨੇ रहा है। ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ 3311 ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, और थल्ले यह भी लिखना है कि मैं अरबी ग्रामर कोर्स करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, 2 आ गए ने भाई, 2 दाखले हो गए ने, 2 दाखले हो गए भाई। अरबी ग्रामर दे दाखले करने नहीं फैजान। शाहजेब यार की हो गया यार, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਸ ਗਿਆ। अल्लाह अकबर। अच्छा फिर हवाले का कोई नहीं जवाब देना। मिर्जा कादियानी, अल्लाह मिर्जे कादियानी दी बीवी, तीजी बीवी, अल्लाह मिर्जे कादियानी दी तीजी बीवी। ਇਹਦਾ जवाब नहीं, किधर मिलेगा जवाब भाई? इसका जवाब कब मिलेगा मुझे? ओ कादियानियों, ओए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो अल्लाह कौन है? लोगों को बताते क्यों नहीं कि ये वो अल्लाह है जो मिर्जे कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल की बीवी है, तीसरी बीवी, जो जन्नत में इसके साथ रहेगी। तुम अपनी नमाज पढ़ते हो, नमाज के अंदर जो सजदा करते हो, क्या खुदा की बीवी, मिर्जे कादियानी की तीसरी बीवी को सजदा करते हो? ये जो तुम कुरान पढ़ते हो, तो क्या मिर्जे की तीसरी बीवी का कलाम पढ़ते हो? बताओ एक कादियानी। कोई नहीं, फिर ना ही समझिए कादियानियों, ना ही समझिए फिर। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। थल्ले कालर कोई भी नहीं है, इंज नहीं, खुद नहीं किसी काल पानी। यार इनू वेख लीजिए, बार बार आंदा है पिया मुरब्बी। हाँ जी, बोलते नहीं पे तुसी ते बस पहले भी आए हो। हाँ जी, हेलो, पहले क्या है ना, यार कौन मर मैं गया? आप रिलीज करूंगा, आप उसको जाके छोड़ना, फिर वो आ जाएगा इधर, थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाएगा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ। काम भी तो करना पड़ता है। ਆਰਾਮ ਖੋਰ ਨੂੰ। थल्ले नहीं सुटता, मैं ब्लॉक करना हुन्ना, सीधा सीधा ब्लॉक, निकल इत्थों, थल्ले नहीं सुटदा। इंज दियां चलाकियां शिहारियां किसी होर नूं वहाया जे जाके। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, पैगाम मिल गया, अरबी ग्रामर कोर्स हो रहा है यार। की ना शाहजेब, जिस बराड़ ते भी अज बोवोगे कंपेन चलेगी हूं, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਦੱਸਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹ। ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੇਗਾ 3-4 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ 150 ਜੀ। 200 500 ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ, समझ आई कि नहीं? अरबी ग्रामर इन्हों करवानी है भाई। आज कुरान और हदीस के नाम के ऊपर लोग इनको बहकाते हैं, इनको समझ ही कख नहीं आती। यार भाई जी 3311 वाले थोड़ा सा सुकून कर लें। मैं अभी लाइव हूं, लगता है अभी वो यहां बैठे और उधर भी मैसेज करते जा रहे हैं, तो बाद में करते हैं बात। 2 बंदों के मैसेज आए हैं, बाद में जवाब देता हूं मैं व्हाट्सएप के ऊपर। हैशटैग, ओए हैशटैग एक बारी कवांगा, काल ते आ जा, नहीं तो हुणे ब्लॉक करन लगा तेन हुणे।
हमेशा वास्ते जाएगा मेरी आईडी। एक करी जल्दी जल्दी कॉल कर दे मेरा पुत्र, कॉल कर दे, कॉल कर दे, कॉल कर, सामने आओ। आ गया। हाँ भाई मुरब्बी जी, ये मिर्जा कादियानी की बीवी है अल्लाह? हाँ बोलो। ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ ਸੂ ਲਾਕ ਮਾਰੋ। ਦਾ ਰੋਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੜੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, डायरेक्ट ब्लॉक, आसरा भी नहीं, थोड़ा जिहा भी आसरा नहीं। हाँ देखा फिर कैसा दिया। शाहजेब चलिए फिर, बराड़ बंद करिए। ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਰਜ਼ਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮਨ ਮਰਜ਼ਈ ਚੜੇ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਚੱਸ ਆਏ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ, ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਏ। ਇਹ ਪੇੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਮਨ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਮੇਰੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ YouTube ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮੀ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮੀ, ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ, ਕੰਜਰ ਤੇ ਪੇਠੂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ, ਪਿੱਠ ਮਰਵਾਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਅੱਲਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਲੀ ਜੀ ਗਾਡੂ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੈਮੋ ਟੈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई रब रखा फिर। ते जिन्हें दाखला चाहिए है, मेरी इसी प्रोफाइल के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उसमें आपने मैसेज करना है, लाजमी करना है, समझ आई कि नहीं, लाजमी मैसेज करना है। और सब ने क्लास के अंदर दाखला लेना है, बिल्कुल ठीक। यार चुंदा चुंदा कोई बंदा आ ही जाए, गैर कानूनी साहब आए ने, देखो की कहंदे जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह। मुर्शद मुर्शद, मैं सादात दा बड़ा नौकर हां, वाण कुतुबशाही कबीले नाल तल्लक दा कट्टर सुन्नी हां। इतना सानू इलम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज असां टिकटॉक ते आके ते वेख्या कोई सैयद बादशाह बैठे साडे सामने, और सानू इलम विच इजाफा होएगा, लाजमी होएगा। मैनू फॉलो कीता जे? बाकी मैं फॉलो कीता ने मुर्शद, क्यों नहीं, मैं जावांगा व्हाट्सएप ते भी आवांगे इंशाअल्लाह। जो कोरस करना जे, मैं कहना इंशाअल्लाह मुर्शद, मैं भी सऊदी अरब विच हां ते अरबी जुबान चलो ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ इंशाअल्लाह आसानी होगी। बोलना अलग ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਰਸ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਮੀ ਭਰੋ, ਕੋਰਸ ਕਰੋਗੇ इंशाअल्लाह मुर्शद इंशाअल्लाह। मेनू हुने ही व्हाट्सएप पर प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की उनके अपने जाती हैं, और जरूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौक़िफ़ के जिम्मेदार नहीं।